So yes guys, nag-order akong food, curry chard, calamari, saging guys, wala may mango, cappuccino, calamari. Ako nag-order ko steak and rice mora. Mga drinks guys namin sa room, nagpalit ko gayon mo. Thank you sir. Salamat. How much sir? Take out right now? Take out na lang pa. Oh, take out ko lang. Nice. Bali 2 rice. I don't know. 2 rice, 1 calamaris, 1 steak. Banana na lang sir, wala may mango na. Then cappuccino, hot. Thank you. Dinner guys. 1380. 1-3, okay. 80. Thank you. 1-2. Good appetite guys. And steak. Marami sa room guys. And now, good morning Imla. Nakaabot na midributuan guys. Gabi pa. Kay among flight guys sa El Nido. Nagmata may mga alas 4. Kaya among flight 7. And then 7 possible na siya guys. Yung na-delayed man. 9 namin nakalarga. Connecting flight Cebu to Butuan 10:55. Supposed to be 10:55 mo larga. Ay delayed gihapon guys. So 7 hours mo sa airport kay 5:30 na nilarga guys. So mga 6 na may kapindri nakaabot sa inland guys. Doon among room dito kanadra among room guys. Kay pag-book ni Richard katutang mga villas dito doon guys niya kay puno man. So, and then matud ako karon guys, murag alas 8 na magkuha ako og breakfast. Dalon lang sa room gihapon. Tapos sa pa man guys, wala ko i-chika. Nice ang panahon guys. Kaya dito sa El Nido sige raga ulan dagom. Init man diri sa Butuan. So going pa ko dito guys. Magkuha ako breakfast. Kay Richard cappuccino ra iharig saging. And then maybe lunch or dinner magpa-room service na mi guys. Then kay layo-layo man pud no. So breakfast lang kay buffet man. Moadto ako dito So maara to guys. Ayun nga nice gid ang panahon gabi kainit man di So magkuha ako food guys. Bye. See you later. Mag-order na lang to guys. A la carte. Kaya kung diri ako, dili pwede maka-add to sa room. Only breakfast sila. So mag-order na lang to guys. Dili na lang ko diri para kami na Richard sa Katuloy ako na.